mari adnado ko do wiyete ko force spéciale be wana fi yewtere formira be wana fi jangugol lekkolji be wana fi wowlugol fewna ko do wiyete taw militaire ko wiyete ko non dans la cellule de communication de force spéciale dun don goddo yananaka yewtugol fi dum parce que ko ina kon dans le cas parce que on andi piji di no woni différent ndarugol tu fiala makan no fewi tu te plonges dedans tawananda hande selludale simo yewtude fo no andi on don ko jangan do hala ko fida ugol lamu kono hande son jetti le président de la transition son excellence colonel Mamadi Doumbouya Dieng il parle en article militaire ça je vais vous dire ça je ne le défends pas à cause de quelque chose mais j'ai dit ce que je vois lui là où il est d'abord il est militaire il n'était pas opposant il cherchait pas le pouvoir hande ongandi kanno fewndi do e nder lagine wana wonbe dabbude laamu ngu woni hebude laamu ngu konno woni force spéciale be ko yimbe ni taybe fi piiji tawoji ko bandiji hulbini din kadna do ko be hiwi dum stano alfa konder ko bandiru hulbini du force spéciale jettimo joddinida yimbe ben ko ma hedo de jama ko ma utira bawdum be jentito be wona yimbe andube adna ko doyarata. Dans ce cas, moi je vois rien de mal en ce moment. On jabanu gonga kamfiondo mihalu no ka Cap Vert. Watu do mi fetu, watu do mi doroge, watu do mi netno poyo mpaya. Mini on sente ala lagide. O ita wodudu. Ini okay. Arai. Arai ko labaniyo. Arai ko hentina niyo. Tawa wone diding hane de kafezi buku da wanadi hane tena gine. Yo laban ompoi. Yo hentare no ompoi. Kono sikiti ben nandi ko pellet ko jokki ko wana fenande. Hakuni yalla. Ko be wawlirte ko fita be on be wawlali. Nyande alla nadu ma to waye. Fala do yaw lagine laba na mo poi. O yiya ko laabi poi. E ko buri mi mettuti. Hande berdi anno wuli kat. Kalama terindi nodda fi dabbe goldon. Awa ko do interpelle ten tobbe bui. Tawo jender den tobbe don. Guinéen no duwa dutude hakkil fama. Miji te kasori fofana. Mi yawa kimoe kono ko jikuma kongu e fida ugolamu la Guinée. Yolla on taw mi tonya ay be wi sa wowli hunde ko ya addu preuve. Wi ya wala ko do mi yi ko ni mi yi. Hi kasori fofana mo andu dongo. Ndare mo do kasori fofana e présidentiel Ludalen. Oy be yay kala mungu dabbeteto. Mi hali tik. Ni présidentiel Ludalen yo wadi to be. Be na gidobe makko. Hey, se hewa lamungu e yalta e birdi. Wi go lagine fo wona e gotum. Engeta to don ha tawe ngwana dum mi jandertu. Kasori fofana ko hui ko fo. Ko geri ko fo oya kasedi FDC. Veya wako rasambula ma politicien. Ami halna do presidentiel du dalebe ko mijiko. Ayani ono no yide problème di no siku de ko colonel Mamadi Doumbouya. On a la problème goy. Oy di bandiji ko dina de tay etena ye. Di bandiji di yudo be ko hunabe ni. Ko min hali mo achali biddo mo ngaccata biddo goddo mo ajje sirabe ngali barde mi do hiwro bedo be attora présidentiel lu dalen fi giggol dun don no fon labani on ka on susta wolde kan gonga awa be kaso di fofe na groupe uji mundi si be jokki présidentiel lu dalen o wi ay pay kusare halanno be gerda ye CNRD ko ne ayange min nay ngopposant ko e jodo ndare ko wawde ko woto e gol kono kasori fofana noddite ka opposant be woni ton kon no representata to midite ko wiya ko retikilasi tawaka e wi kasori fofana ala mort kasori fofana detta garam buburu mu ya ka parti FDC ka opposant noddita to fo
oh ya non, et quand Kanimari participe dans les opposants, net le droit de mettre des mbaba. Ça, c'est le dit. Quand il faut faire un hand, que place Ousmane Nye le doigt wende. Ça, c'est la voix de Père Koussare, responsable de ses actes et sa parole. Ça, c'est moi qui le dis. Minda don not da pender, du minda ko fena ande jokude. Gina ento, no du andu de koni wani problem mongo. Anden ko hon, mi hala na ondo, mi system di lagine. Mi andi na problem di mendi ngani ni. Et on est loin de résoudre le problème. C'est de jodo sodo. Du labana onkono du labana yo. Parce que so di bandi di do nyande di mo bondirno. Nyande di mo bondirno kanji RPG sijidi. Ka 16 RPG fi wadu gol kata sorof. E fo pude ngandi ko fe idonko. Be jokka presidentiel ludale nga be ukindira moy piji di fop tawatande kadi ala ko wole ko njodo hedo de. Be ko hulbini be ko danger. Mwali dum hali gonga. Mwati dum ati fenane. Beno tawa ko ni mfallude. Kaso di Fofana no yeso e bao. Odo kala kalamu no dititi fila gine odua katautude. Minsi ko milanda. Konu ngo marisi na nguika. O ko neddo duado bare yende kambaba justice rewa gonga. Kaso di Fofana. Awa nyande wattata wo iya do damaro. Winde addi azanda mo windo partagez la vidéo. J'ai dit haut et fort. J'ai dit haut et fort. Le deuxième assemblée de clan PTT, wala ko papa, nyande kala duwadi. Oyo ya don candidat maro got sustalde. Sinebo idon seda, yo don makanera kake got sustalde parce que wana du renu don. Si ben on est toujours barré, on peut pas aller aux élections, ceci c'est les waya de kaso di Fofana élection hakuni mala uri o maye. Mais si tawi kaso di Fofana no tawe ya be élection da balamu minna yo dumbu ya jodo. Mingal. Mi si tay ko groupe kaso di Fofana motto dir tawi e opposant la Guinée. Mi ya dumbu ya so fin kala wondo ba wettino o jokkaju makko. Parce qu'on a tame ko Alpha Condé nadi menko. Muk abadallat. Mais oui, mi hala dundon fillito mono fala nabara mono fala accado mi wi si tawi ko siga kaso di Fofana ngarata wona allié dakku go lamu lagine mi préfère yo dumbu ya lam handi taggendi bare dum hare ko clair ma du hare kon woni jettugol siga kaso di Fofana wondunobe Alpha Condé c'est des alliés politiques qui sont associés qui veulent maintenant conduire les opposants no musiatna. Mais si donc fait, ni on kawani ko lagine orena, ikaingerai. Ikalama na jama ngentene personnel alado. Konu di bandi di watela. Beno habiti tout et comme abe jo kaselu dala. Ay beronku goy. Je vous dis, ils sont tout faits pour aller balayer Doumbouya. Ça, je prends la responsabilité et mes actes. Ala ko be gerali, yobe implique au gouvernement Doumbouya. Fopuno andi Guinée, fopuno andi beronku be geri ha beronki. Mais c'est impossible. Pas kunku jabali. Jonon président Doumbouya jabali dundong. Il me fala kadi argolali au sel de la vie au mouvement politicien. Tout a besoin que des est condamné. Comment vous voyez ça? Et puis mais ala na ndo ande stratégie dino jot ina la Guinée. On y a kolaba ni on point. Oya kolaba ni opwe communica voje tama nada mande do ide manjan sidi beno wola hande do ide Musa Moizi no wola hande ya ndaro garangel ayi bubbi nabe ha bubbi ayi gerto gal hibanga ndiya wulda ala ko be wolta tata no feewi ko yida wata way no boyli atanga yube FIFF ben kayna jodi ko yigol wala porte-parole de la communication des CNRD invité. On ka jara don lagu no haron ka ya don suti o volta goeka on ya dun don halta on ya di piji don halta il faut qu'on se dise la vérité awashi koni joda dangedo den e ya ko ngaldini la Guinée loin pour arranger le problème de la Guinée c'est les enfants de Guinée qui doivent être comme ça qui doivent être collés qui doivent être ensemble. Je vous dis, le problème de la Guinée, ce n'est pas colonel Mamadi Doumbouya, c'est nous-mêmes. Ce jeune que je vis a sa responsabilité.
joda wi on se comprend pas on comprend net on comprend harana hande on comprend jango là-bas on poste la Guinée stratégie les gens comme Kassori Fofana ils se battent pour leurs intérêts personnels. Ça c'est la voix de Paye Kousare, responsable de ses actes. Là-bas on poste si Kassori Fofana tauti et programme da pour golamu la Guinée. Ara jama ko no gouverneur kadi ara kadi ko dum fewndi docteur Ousmane Kaba mom yi ton kadi do ya no nous sommes ensemble docteur Ousmane Kaba ta wono do pere on ko wa IFDC yalti ka FNDC be yayi be participer ka élection Alpha Condé o ko be sanctionné ay university on hewti et ino docteur Ousmane Kaba ton et ino ton nous ne faisons pas de Guinée. L'enfant de la Guinée doit ouvrir leurs yeux. Et nous dit à Guinée, la Guinée doit ouvrir leurs yeux. Hakundani Allah son ou dit à Guinée monde. Oye ko ngaldini oye ko juhi o ngaldini ra pullo futa no be ari do arna kiri do fulbe mbudi be wiete be CFD foppu no andi nyande gonga kam feñi o kadi buri ni on yi ay on andi jama jabbe gonga anden problème o mo jodi ke wima si kari tawtani en lamu tako ko jalo tawti si dumbu ya lami on tertu on penale dum ko mot de passe non ko jalo tawti l'excellence le colonel des colonels Oardi Jullerde ko jalo la on ko jalo tawti dum fo ko penale kidde no gonga kan réalité o fop no suti hande oyi hay media din no huli wonugol o problème fatu ñeloy problème do aka yarlede o andi ko don lagine fo no jetti selu dalegi il est trop honnête il est musulman il est trop franc ha ko dum be jettimo ko baba ben goure fop kanko mo yondini kala ko ari il accueille bien il y a pas de souci ha kanko c'est un homme de paix, quoi. Il n'y a pas de faille, quoi, dans son camp. Ben, dis-nous. Quand c'est bon. Il n'y a pas de problème. Quand on a Guinée, tout le monde uni, c'est bon, quoi. Sinon, nous, Jama wam elandard. Si pour le foot, de ihak aha la fatunye le de idini. Ara mingaldi. Mi wadi ko mi wawiko. Mi wadi kono pour le foot awo emeng kala ko wada fus mustabe fus rien absolument sinano wara no hande fatnya le bar ya noma projet go kay no fokiti si do dono de irini fankiramani butirini oya ko aro ta ko yeso c'est des stratégies très fortes, c'est des stratégies yo de do yon kari jana wada barki ko do wadi Allah dandi modum Allah danda ta condi sindi habbaki Allah dandi condi ndi wokko sindi habba ha yori ko don hay sendu wadi condi wirata kabbun kum firtaki aw jama wonbe la ndarde o saydo partager vidéo hala nebe sama kala e sobe yadata hande impression wonna wadde la Guinée aro yai ha daron tawon no sati daron tawon ko yu deyu hok min ko mi woni on halande ko laba on poste dans ce cas dans ce sens wanu Kassori Fofana wanu Damaru wanu Jane wanu Damantang Albert Camara wanu Bafoy wanu Fabu Camara bedo duaka e nandi taybe mum bedo duaka arde ay allié parti politique yebdije hara ko allié e duaka arde mi jite ko be huye mi jite ko be ge ala ko be huwa si mi be ande ton hara mi do weltani colonel Mamadi Doumbouya ko sofi ni be hore men
yeah hare mi do welti ko sofi ni ben non ko nge hore me parce que il faut qu'on va comprendre notre route hein. Comment ande on to fokutude wosi da fala hunde a ande on to rewantane ko bena ta ko mo jawi ele kijo dimbi tipikele ko futata kompia imo awa yeote presidentiel utale o kaso di Fofana so da kibe ko be ara ta accompagnamo haji ba programme ji mengo tawe naka fokitir den to yarte nyanda no sino ena nion maintu ngo yiye yo laba mon post piji di ngara hala ba na on c'est clair ko magui e ka kaso di Fofana souteni Fatou Nyeloy et Ousmane Nyeloy malgré il disait ah c'est le Daleng c'est mon ami on a vu cela il y a des images qui existent que tout le monde connaît avec des preuves réelles hein nous no fono andi nous no fopu no andi ande mi ota unda wotere ko wawi jogita gollagi ni heƴa tawata kala ka yaruɗa tawa sama kala ala sarne depuis lagine taga accita ko colonel Mamadi Doumbouya son excellence wowlu goɗɗo hay so waɗata ko welatama wowla ko yiwɗa ko de Pamela Kuwa Conakry ko barrage goto monni malagine no menasa ko fenande fos tapale min non ko mi yiri yitere anna ko fe na goɗɗo fillitani mi de ko mi yi mi wowli de Pamela Kuwa Conakry ko barrage frontière on tu woni do wano kundara on ha teleng labe mi anda kono de Pamela Kuwa Conakry ko barrage goto woti et c'est clair hombo wawi dum son excellence colonel Mamadi Doumbouya on daño tawi nder sare Conakry nde bandiji di mi aron tawolu golinde mun de délinquant commerçant e jabe hari no haldi yo wadu monopole laarede fi mabbe on ko yette ko monopole no gerdede ka nder pale don no gerdede jama he piji fettay piji ara hata on ko redressement en classe tawon ko redressement en classe wona bandiji no jodi no lagine no ande conteneur ji maros cartonji minimo batonje maro wimi yawano wela signini ara pullo futa no debarka batoje ka pordo hey so finayo ando mbudi ko miskino jonnete dufa ido wakili paku gol conteneur ji e stock ji maro mi ongande kadi mi andi en gaynali o wada reni yoji jawro dow to ngami weccintinna yon kaleydi wada reni yoji mobon jawle jonnon ko perdi wonata ko menen duwa do jonnude nyama menen ayno ngalani men may e fottay ton ara wadi suliye wal bappa meden wadi ni on tawa men ka salon ka jotte don ay don ko don taw to meden jodi en wondiray sare Conakry nde en gerde han don ha on nafay men alla jettata jawdi jonna yimbe nder leñol men tampa on adde jawden jama o nyama min nal yon jonnange kono pullo futa no doa wonde ende panda nyama hara e nder lagide mi andi do mari fere o nganyam en gaynani dalla tandi territoire guinéen en gere hanta on ko do wonderto menen ko Fatou Nyelo yaltata lagine ka o yay wo kala ka o yay pullo futa no wodi kono ngaccay dum so tippendi Sénégal ndi pullo futa no do siko Amerique o yari pullo futa no ton siko États-Unis o yari pullo no wodi so yari France pullo no wodi ko pullo men yo war do tu o tawa na fulbe ndoppari woni do mais oui en der lagine men poursuivi by my justice so tippie leydi go telen Amerique accu do hey no wodi ko ani ni gallo harana yawgol ka julirde kuda gimbe
mi wi so tippi ande Amerique dimbe tippa e makko mi anda sino enani o mi do mari ton soldat be fuddori Memphis nabi New York nabi Negaji yalla na no fi Paris do na fi Belgique kan ko min tungi monokel kari dum ko ya accu résultat o ngara dum no yaawiri waduma jakani menen na yaltu do lagine ma pini men ko jodi do ton ta sa memi mo ma sa fala mo memu da yatam na ko wolete kon kayasi wolete mi wi kala ka o yaari lala gal aduna gal simo fala o yaltu lagine ola waki kala ka o yaari kadda do haysi ko sino yahi mi do mari correspondant so yahi Jakarta mi do mari correspondant lagine mi naati mi yalti mama die bemu goddo ngei goddo ari hi na birdi de min na hala na yoli mi naati Conakry mi yalti kadua nate defo mi naati mi yalti goddo ngei so fala o yaltu lagi so yalti kala ko yai kadi wanda meden ton menen ko men peuple chinois meden dudi ha jakani awa so yalti o tawa menga meden ka wantir moja dun tani goddo menen sen ukoliri men pusati ka men pusi don Alpha Condé pusa dunya est-ce que dandi men no de ko anini galogoy donc ça soit clair. Et les zéros là, Ondara et les zéros. Les zéros deviennent héros. Aïka. Andara est zéro. Donc, parce que tu ne peux pas rester sans regarder les zéros là. Tu vois, non? Les zéros que tu vois, il est héros devant toi. Parce que c'est toi qui prends ton temps, tu regardes des zéros. Amoni. Arajama, quand il était comme monopole, il n'a gardé. Maintenant, comme un peuple chinois, mais des doutes, il y a un dawa en fauteuil. Maintenant, Mélanaja. Ko bambe to koza dudi ha no waywa burtukan ko do mi halanta ma kayawda na wata wayme menen ko men populaire comme chinois people ha melanata kala kaya fala do bonno men sikka doga lawo ara ya sudaki sika fala ya Jakarta sika fa kala kayawda sa tawali do ngabonejo pay ko sare ando on aduna don tawaka ko continent keso sa suwa kilere jama ejabe fulbe no mari container di maro bateau di maro hida wela saku maro no seri ejako fulbe buyo ni addu de maro men humpitike vi mom awa malla wadi barke mun no sofinde ko yete ko monopole e der leydi lagine ndingi ay no on anda ko jokka kono laba na yon boy ara hara no newi si newi ke gerata jama be wonno be wadde do poru parare ha si pay ko sare tippi Conakry ko ha ayalla newni satuno tippi akanderaare poray police jabbimi police kella nimmi police bannitimmi me wadi photo police townimmi jungo Allah jiwungo no kayre por Conakry de ku wola sikka ordinateur tellement que ku way porto ay ku woli taw mi banti mi dal mi sikki ko ordinateur woni wolde minni tanannaki minni porto no gerdede lagine jama ender dum so yandero no weccintinnade nder sare Conakry nde sefa kayo dejo euro et dollar no arta tumbawo ko beynata kon devise foppu no tippade parce que be so fini monopole no ko yete monopole ko yimbe adday be piji wiyasina kanyu ngaddata dun no hari libaneji no winda fulbe futa wa libaneji kay no winda awa be wi dun non sofina ma hande kadi mo kala ko faala ko ngadda yeya dun non nani ni wobbe dun no gerdede wobbe no yawde ni ka birdi geraton wobbe no rewde kore payande dulle be sofina yon on faala wada renioji jawron dow to nga dun no weccintinna ma leydi maron tippoto nebban tippo conteneur dinti o yigoy hanki colonel Mamadi Doumbouya le président de la transition o hewtu no ka por o hewti ka julir de Faisal imo suti yon lakini o ngewi lando ne tewta na birdi lando vrai odo hojju do jogoto o rewa ligne o yo nganda saria o yo nganda ko faale do mo yala kine wada désordre be maramu ha hettaki on famine donc dans ce cas ko yete comme monopole foppo weccintini leydi no hedo ndira jonno be holli kala faala do addude piiji lagine hara no yombamma contactami wadama
e neɗɗo walla ɗo matawa kadi ko garanti pay ko sare naɓantama ko bonamma siko otoje marɗa ɗe falɗa dude lagine nodda sen famodiri mi waɗete contact walloma tawata adda otoje conteneur ji tippina yeyta a perdata et puis avec garantie ko min haalanma min na haala koy min na birdi si mi kami naɓatama ɗon kadi a tawa no laɓa tawa kadi ko free siɗa mari sakuji maaro faalaɗi arde ara ko batoji haalanan a tippinay siko tamati kala ko falɗa golde nder lendi lagine contact ma walla tewa golla mi anda noon sino en ammagoy siɗa mari projet mo falɗa impose gol aɗana projet pénale mi wallete mi jonnatama mbuɗide kono mi naɓete ka garanti ƴettete foppu garantinna foppu tawa kadi ko kaydi légal aɗana rewiɗa rewtiɗa no laaɓi pos jilla ara golla impose ɗa heɓa arkisema jokka hajuma tertoɗa birdi anani ka ariya ta jonnan hay pippirumade ta jonnan hay en fanamma komi wonana sabu fino hajuma marsira walla ɓiɓɓe leydi siɗa wa sawata pa koɗa wawɓe ara ça c'est la voix de Paye Kousare c'est ɗum gasi hanki mi fattuno jiiɗira un kannasi par ce que ɓe gay woli indema haray koya tuubu kata ha sofida si ɓe wawni inde hunde nde bonay si woni sa woni yoori ken tawi goɗɗum ɗuuɗirama aɗa en hulɓini feetuɗo jombi feetuɗo ko yiɗa o tan halɗine haray jama écoutez-moi attentivement hande noon en natta nder capital ngal wencitenga ɗo naafi birdi hakkunde yalla la weltani hoore an kami rewata ton ay ministre ɓe susta rewde ngol lawol la ila gal payngal saare simi jannguno mi bonnayno sarbon mi bakagoy dans ce cas en ara noon yewtugol fi gongaji on andi woɓɓe ala sisi woɓɓe anda c'est quoi faslir Facebook are noon andinen ɓe